mga pindot. Ayan. Itat. Ayan, maglalaro. Boko din. Mamaya may tatanong ako. Wow! May bagong kidlat. May kidlat din na ano. Lang. Okay. Uy, seaport! Hanap pa tayo. Seaport. Travel D1. Malim to CPU hard. Atras. What? Lag ko guys. Oh my god, unlag ko. Hindi na wala. Hindi smooth. Yung patay. Unlag. Bus, nalag ako. Ano? Sa mga ano, ang klaseng lagyan. Oh my god. Look. Napalag. Yan. Palayo. Kasi napalayo. Lag. Ito. Parang dito na napalag. Box stop. Magawa. Ka. Oh, wag. Yeah. Ito yung lag. Lalaro. Patay. Mamatay ka na. Lag. Pa rin. Lag pa rin. Bus. 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 Oh my god. Ito naman talaga tong lag na to. Di makakusel tayo. Nas. Bus ka maglag. Lag ka na. Water lag. Hindi na mag. Kunti lang.
Pak, 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 pak. Tumatagos naman. Hmm. Pak, 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 pak. Ay, ah, sakit. Pak, 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 pak. Pabla. Mamatay ka na. Mamatay na pala ako. Uy, nice. Not to fight. Ay, chill. Napatay pa ako nun. Pateleport kita. Deadpoke. Lo. Huyad. Bus. Ah. Bus. 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 Oh. Bus. Oh, ano magagawa ko sa portal? Fuck. Damage. Oh. Sakit. Fuck. Uy, sila naglag pa. Ano ba kasi magagawa yun? Bye-bye. 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 Uy, chill. Uy, bye-bye. 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 Si... Chilo. Bro, magagawa ko sa mga ano na to. Papangit. Sa kanya magkaganda. Oh, ay, kulay. Daling ano to. Yan. Uy. Oh my god. Oh. Bro. Yun, magiging Spider-Man na ako. Boss. Up to 10. Nilang boss. Spider-Man! Spider-Man! Ah! Nice! Oh, ice cream versus snowflake. Ice cream versus ano? Ice versus ice. Just, uy. Saan malunod ka na? Malunod ka na. Tutumas. Mamatay ka. Kalod ka. Ah! Hey! Ching! Upalis! Ah! Snowflakes. Ah! Heal. Oh my god, anong klaseng... Ah! Bro! Munti ka na ako. Ghostland. Patay. Ay, hindi, may harang. Mahina. Mahina. Walang damage. Wala ka na damage. Cha. Boxing hero. Manakya versus ano, si Thanos. Yan. Uy, wag mo tumahan. Marka. Beat ka to. Nanalo pa siya. Okay, 10-10 na pala. Hindi ko naisip yun Sige, final round. Hiya! Uy, patay. One hit. One hit. No one hit. Bro, paano yun? Yo! We got this. Isang survivalist. Para CPU hards. Isang survivalist. Bro, ba't portal? Magagawa ako dyan. Uy, papateleport na lang. Bro, papateleport. Uy! Bro, ano magagawa ko yan? Patis, uy. May ginagawa ko sa bay ko.
tumatalsik. Yan. Yan. Panis. Bro, tumatalsik mo. Yeah. Si. Gulo. Oh my god. Nagaw sa bot. Fuck. Bro. Parang damage. Bro. Yan, na-damage ko siya, oh. Gulay! Alak! Lagi kayo na sa ito. Bro, ba't ito tumatalsik? Papatay tayo. Patay. Bro, patay. Yun. Fuck. Nice. Tumalis na naman ako. Fuck. Hook. Sino pa ba? Dito. Ay, mami. 87. Oh my god. Lag. Uy, chill. Patay. Wala. May ginagawa ko. Padaman. Lagi, tinutusok na kami. Nandun pa rin kami sa ano. Uy, hindi ko na ako dun ah. Nice, uy. Oh, laki. Big boss. Yun, 1 hit lang ako. Wala na, 1 hit na ako. Isang boss pa ito. Oh, Mamma Mia. Yung pang ma-dead. Yung pang maralo. Huwag magkunakin. Peace lang. Oh, nice. Nag-teleport. Oh, huwag ka magpakamatay. Bro, siya pa namatay. Okay. Lalaroin natin boss fight. Papalag ka pa. Palag. Palag no. Palag. Tugol mo yan, nice. Uy, flashing gun. Patay. Instant kill. Bro, Atom. Ano lumaki. Oh. Uy. Yan, butas. Talo. Namupat ka. Wadi ka na. Tingin. Papay. Sabi ka na lang. Ulit na alam. Ayan na. Uy! Yung karakter ko. Ikaw yung Lilin. Ako yung Liro. Boss, ingat ka din, boss. Yes! Paldo! Ay! Ay, bubuksan lang ako. Try ko nga to. Thunderbolt. Yung map. Yung seaport. Try natin seaport. Boss, Thunderbolt ka rin. Para malam. Look. Ano to? What? Hilat. Med. Ayun. Look. What? May tapan. Ito. Ang galing. Pwede pala yun, natapakan. Sing. Boss. Uy, malalaglag yan. Yan, uulan. Pak, liglatan. Pak. Okay na lang. Lipad. Lumabla. What? Up to 5. What? Si Red. Wala. Mamma Mia. Alay. Liko. Pak. Tumabla. Uy, chill. Sing. Kidlatan. You are dead. Pak. Panis. Yan. Kidlat ko muna. Sing. Kidlat ko muna.
Munti ka na ako. Oo, oo. Dapat. Oh my god. Nagawa ko. Ah! Papakidlatin kita. Lah. Away, away. Yan, yan, makidlatan ka. Ginagawa mo. Bro, nag-swimming. Woo! Munti ka na, munti ka na. Munti ka na. Uy! Oh, mama, sakit. Eh, pala man tong ulap mo. Yan. Tuloy. Lah! Kayo. Kayo, pak. Yan, kidlatan yan. Lah. Patay pa siya nun. Yun, final round. At, iba yung, nag-iiba yung ano yung ganyan. Nag-iiba. Yung may red, yung may taas. So, yung ganyan lang pataas. Hindi, one hit ka na lang. 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 Pak! Headshot ka pa. At dito na magtatapos ang aking vlog. Bye guys. Please like and subscribe ang video ko ngayon. Tining!